प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये जवाब दिया कि दुआ तकदीर को चेंज कर देती है, राइट। अब जो एंजल ने लिखा है वो तो उस बेसिस पे लिखा है ना, जो अल्लाह को नॉलेज है और अल्लाह को सबके बारे में नॉलेज है। लैलतुल कद्र वाली रात अल्लाह से अपनी बातें मनवाएं, क्योंकि पेन्स लिख रहे हैं, ओके, आपकी अगले साल की तकदीर लिखी जा रही है। आप बार बार वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं, लोहे महफूज में जब हर कुछ लिखा गया तो ये क्या लिखा जा रहा है। अल्लाह को ये भी पता है कि ये बंदा कब दुआ करेगा और इसकी तकदीर कैसे चेंज होगी। सो यू नो दिस क्लियर्स अ लॉट ऑफ डाउट्स, ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोहल महफूज जो मास्टर टैबलेट है उसकी चीज़ें चेंज नहीं होती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, बल्कि मुझे ये डर है कि अल्लाह मुझे दुआ की तौफीक भी देगा कि नहीं देगा। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी डरने वाली बात है कि तौफीक मिलना ये भी अल्लाह की बहुत एक बड़ी नेमत है, और तौफीक ना मिलना इससे हमें डरना चाहिए कि हम अल्लाह से बात भी नहीं कर रहे, किसी चीज़ की विश भी नहीं कर रहे, दुआ भी नहीं कर रहे। जो शख्स सिर्फ अल्लाह से अल्लाहुम्मा ही कह दे, अल्लाह पुकार ही ले, वो जान ले कि अल्लाह की तरफ से है और उसके अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गए। और एक और बात याद रख लें, बहुत से लोग दुआ करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती, फिर वो दुआ ही करना छोड़ देते हैं। दिस इज़ अ वेरी मायोपिक माइंड सेट, ओके। इस तरह अल्लाह को नहीं परखना चाहिए, बल्कि अल्लाह नोज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड ही विल गिव यू इफ़ इट्स बेस्ट फॉर यू। कुरान मजीद की एक आयत है जिसको पढ़ के कुछ लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका चाहता है रिस्क बढ़ाता है, जिसका चाहता है रिस्क घटाता है। और एक और आयत के मुताबिक अल्लाह इरेजेस व्हाट ही वांट्स, इरेजेस फ्रॉम वेयर। तो बहुत से लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हेन एवरीथिंग इज रिटन, यू नो, अल्लाहुल महफूज में आपने बात की कि पेन ने राइट कर दिया है जो कुछ होने वाला है, क्रिएशन से लेकर क़यामत तक, एवरीथिंग इज रिटन। सो व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दीज आयास के रिस्क बढ़ता है, रिस्क घटता है, दुआ तकदीर को चेंज कर देती है, फिर उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अदरवाइज तो अगर हर चीज लिखी है, द स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन, तो फिर तो वी आर ऑल जस्ट एक्टर्स, राइट। फिर उसका क्या कसूर कि वो जहन्नम में जा रहा है, उसका क्या कसूर कि वो फासिक है, उसका क्या कसूर कि वो गुनाह कर रहा है, फिर चोरी करने वाले का क्या कसूर है, राइट। फिर तो डिबेट इस तरफ चली जाती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो आयात है इसमें इज अल्लाह टॉकिंग अबाउट अ लौहल महफूज और समथिंग एल्स? व्हाट डू यू थिंक? सो लेट मी आंसर यू कि ये जो भी आयाज आपके माइंड में आती हैं, जिन आयाज का मुतालिया करते हैं, इनसे क्या मुराद है, इनमें किस चीज़ की बात हो रही है? देखें, इब्न मास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, और वो हदीस मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस की पिछले एपिसोड में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि जान ले कि द पेन्स हैव बीन लिफ्टेड एंड द पेजेस हैव ड्राइड। सो इट मीन्स देयर आर मल्टीपल पेन्स, नॉट जस्ट वन पेन, there are multiple pens, but the great pen which has written actually, you know, in Allah al-Mahfuz, the master tablet, everything, that is a separate topic. Right now we'll discuss कि कितने पेन्स हैं और वो क्या क्या लिखते हैं, right? So हदीस का अगर हम मुतालिया करें तो हमें पता लगता है कि there are different types of writing. जो राइटिंग है वो डिफरेंट टाइप है। अल्लाह अल महफूज के अलावा भी राइटिंग्स हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट राइटिंग है दैट इज ऑन द नाइट ऑफ डिक्री, दैट इज लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र में क्या होता है? कितनी फेमस हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही राइट्स द डिक्री फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि उस साल से लेके जो अगला साल आने वाला है उसमें इस शख्स को क्या मिलेगा और उसमें इस शख्स की कौन सी दुआ कबूल होगी और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या देना। इसीलिए दैट इज अ ग्रेट नाइट। और कैन यू बिलीव इट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेक्स्ट ईयर लिखना है वो लैलतुल कदर की रात लिखना है कि नेक्स्ट ईयर इसे क्या मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो नाइट ही ऐसी चूज की है जब इवन वो लोग जो कभी मस्जिद में नहीं आते वो भी मस्जिद में आए होते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी है कि नाइट ही वो चूज की कि हर बंदा आया होता है ऑलमोस्ट। बड़े कम लोग हैं जो लैलतुल कद्र को मिस करते हैं, यानी यूजुअली 27वीं की रात जो है अज्यूम की जाती है, तो उस रात हर बंदा मस्जिद में मौजूद होता है ऑलमोस्ट। तो लुक एट द मर्सी ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ने हमारी जो तकदीर लिखनी है अगले साल की वो उस रात को लिखनी है, और वो रात लोग इबादत करते हैं, तौबा करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उनको बेस्ट मिले। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें मेंशन किया
hearing the ringing of the pens and the unraveling of the pages on the night of Laylatul Qadr, which Prophet ﷺ heard, okay, because उनको बहुत सी चीजें जो है वो नजर आती थी, सुनाई देती थी. So he mentioned it all. It means that the angels are writing, and what they are writing, अगले साल को इसको कितना रिस्क मिलेगा, अगले साल इसकी कौन सी चीज बढ़ेगी, कौन सी चीज घटेगी. और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तो यहाँ तक कहते थे कि एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर इज रिटन डाउन ऑन द नाइट ऑफ लैलतुल क़द्र. यानी यहाँ तक इब्ने अब्बास ने कहा द नेम्स ऑफ द पीपल डूइंग हज, जिन लोगों ने हज करना है नेक्स्ट ईयर, उनका नाम लिखा जाता है लैलतुल क़द्र की रात को. इसीलिए मुजाहिद रहीमहुल्लाह, द ग्रेट स्टूडेंट ऑफ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हु इज अ ग्रेट मुफस्सिर ऑफ द कुरान, मुजाहिद रहीमहुल्लाह यूज्ड टू मेक स्पेशल दुआ ऑन द नाइट ऑफ लैलतुल क़द्र, हज के हवाले से, क्योंकि उन्हें पता था कि लैलतुल क़द्र को डिक्री की जाएगी, पेन्स विल राइट. Okay, so this is one type of writing which we come to know. So imagine what great motivation we get. लैलतुल क़द्र वाली रात अल्लाह से अपनी बातें मनवाएं, क्योंकि पेन्स लिख रहे हैं, ओके, आपकी अगले साल की तकदीर लिखी जा रही है. अब बार बार वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं, लोहे महफूज में जब हर कुछ लिखा गया तो ये क्या लिखा जा रहा है. सो इसकी हम बात इंशाल्लाह एंड में करेंगे. अभी आप बस ये सुनते जाएं कि क्या क्या चीज़ जो है वो लिखी जाती है और कौन कौन सा पेन क्या लिखता है. ओके, सो देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन टू अस द एंजल हु कम्स इन आवर मदर्स वूम व्हेन वी आर जस्ट 4 months, राइट. हमने ये सुनी है, बड़ी फेमस हदीस है कि जब इंसान 4 महीने का होता है अपनी माँ के पेट में, तो एक स्पेशल एंजल आता है और वो आकर उस बच्चे की सारी तकदीर जो है वो लिखता है कि इस बच्चे के साथ क्या होगा. ही राइट्स डाउन सर्टेन थिंग्स, लाइक ही राइट्स डाउन द थिंग्स विच अल्लाह हैज डिक्रीड, लाइक आवर लाइफ स्पैन, इसकी उम्र कितनी होगी, इसकी डेट ऑफ डेथ क्या होगी. और कैन यू इमेजिन कि अभी वो पैदा नहीं हुआ और उसकी डेट ऑफ डेथ पहले से डिसाइड हो जाती. एंजल जो आया उसने लिख दी कि इसकी डेट ऑफ डेथ ये है, जो एंजल को बताया गया कि ये लिख दो, तो एंजल को जो बताया गया उसके मुताबिक एंजल ने लिख दी. जो एंजल को बताया गया उसी के मुताबिक एंजल ने लिख दिया कि इसको इतना रिस्क मिलेगा. जो एंजल को बताया गया उसी के मुताबिक एंजल ये भी लिख देता है कि क्या ये एक हैप्पी कंटेंट बिलीवर होगा या एक डिप्राइव्ड पर्सन होगा. सुभान अल्लाह. यानी यहां तक एंजल लिख देता है कि या तो ये बंदा दूर होगा अल्लाह से और इस दूरी की वजह से डिप्राइव्ड होगा, ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड होगा और इसकी जिंदगी बहुत कठिन होगी, या ये बंदा अल्लाह के करीब होगा, नेक होगा और ये कंटेंट बंदा होगा, ये हैप्पी बंदा होगा. इस पॉइंट को मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, बट इट्स वेरी स्केरी. ओके, सो दिस इज रिटन. तो ये राइटिंग भी हमें बताई गई है, लैलतुल क़द्र की राइटिंग भी बताई गई है जब अगले साल हर चीज डिसाइड की जाती है. और ये राइटिंग भी बताई गई है जब एंजल मदर के वूम में आकर वो 4 महीने के बच्चे की सारी जो चीजें जो होने वाली हैं वो लिख छोड़ता है. देन अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही मेंशन that every single day Allah is bringing about a matter he's writing. You know, सूरह रहमान की जो आयत है कि Allah is busy, Allah subhanahu wa ta'ala is bringing about a matter daily. Okay, kulla yawmin huwa fi sha'n. So this is the translation of this verse is कि Allah busy है, रोजाना अल्लाह ताला कुछ कर रहे हैं. Okay, he is never resting. So again this refers to the writing, and you know, then by listening to everything कि हर चीज ही जब लिखी जा रही है, हमको इतना कंट्रोल किया जा रहा है लिख के, then what's the point of making dua or doing everything? Everything is been written down, you know, everything is decided anyway. So why should I offer salah? Why should I offer, you know, why should I make dua? जब फरिश्ते ने, मैं 4 महीने का था तभी लिख दिया कि बंदा रेचर्ड होगा, कि हैप्पी होगा, कि कंटेंट होगा. So what's the point? So प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये जवाब दिया कि दुआ तकदीर को चेंज कर देती है. राइट, अब जो एंजल ने लिखा है वो तो उस बेसिस पे लिखा है ना, जो अल्लाह को नॉलेज है और अल्लाह को सबके बारे में नॉलेज है. अल्लाह को पता था फिरऔन जो है ये खबासत की तरफ जाएगा और डेफिनेटली ये बनी इसराइल को टॉर्चर करेगा, बिकॉज ही इज गॉड. गॉड को सब पता है, गॉड ने सब देखा हुआ है. गॉड स्पेस और टाइम से बरी है. अल्लाह के सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है. अल्लाह को सब पता है, अल्लाह ने एवरीथिंग ही हैज सीन. बट you know, dua can change takdeer, and dua can change what? Okay, dua can change उसका रिस्क. ये जो आयत है, हम रिस्क बढ़ाते हैं, हम रिस्क घटाते हैं. तो डेली का डेली जब लिखा जा रहा है तो जाहिर है जब एक बंदा नेक अमल करेगा, कितनी मोटिवेशन है. आप सोचेंगे फ्री विल है कि नहीं है.
کہ ڈیلی کا ڈیلی لکھا جا رہا ہے. لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ اگلا سال لکھا جانا ہے, اس میں آپ اللہ سے بہت سی باتیں منوا سکتے ہیں اللہ کو بیگ کر کے. سو یو ہیو آل دا کنٹرول یو وانٹ, یو ہیو آل دا فری ول یو وانٹ, رائٹ. آپ اللہ سے ہی منوا سکتے ہیں اللہ کی منت سماجت کر کے کہ مثال کے طور پہ اف یو لائک سم ون, مثال کے طور پہ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, ایز لانگ ایز اٹس حلال, اٹس گڈ فار یو, اٹس پروڈکٹیو, رائٹ. اینڈ یو کین آلسو پرے ٹو اللہ کہ اللہ اس چیز کو بہتر بنا دیں اگر وہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی بہتر نہیں بن سکتی. سو یو کین میک آل دیز دعاز, اور تقدیر سے باقاعدہ دعا جا کے لڑتی ہے اور تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, ابن قیم کا بھی یہی ایگزیکٹلی اس طرح کا کوٹ ہے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ والی تقدیر جو ڈیلی لکھی جا رہی ہے, دس کین چینج, دس کین آلٹر, یو نو. اینڈ سم ون از ڈوئنگ چیریٹی, سم ون از میکنگ دعا, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وہ تقدیر آلٹر ہو جائے گی. سو ہاؤ بیوٹیفل اے کنسیپٹ دس از, اینڈ دس آنسرز آل دا کوسچنز. لوگ پوچھتے ہیں وٹ آر وی ڈوئنگ دین وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہم دعا نہیں کر رہے, ہمیں توفیق نہیں ہو رہی, بٹ ون تھنگ از ٹو بی شیور, that which cannot change is that what's written in اللوح المحفوظ. یہ والی تقدیر تو چینج ہو جائے گی جو فرشتے لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی فرشتے نے ظاہر فرشتے نے لکھا 4 منتھ کا جو بچہ تھا اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھ دی کہ لیٹ سے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1 مارچ 2019. اب اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں, یا وہ بندہ بہت دعا کرتا ہے, یا وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے, اوکے, لیٹ سے 10 سال پہلے 2009 میں اچانک سے وہ گڈ ڈیڈز کرنا شروع کر دیتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی دکھاتا ہے, چیریٹی کرتا ہے. آل دیز ڈیڈز ایکسٹینڈ دا لائف اسپین آف اے پرسن حدیث کے مطابق. تو اس کی جو عمر ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کی عمر جو بڑھ رہی ہے, انٹرسٹنگلی فرشتہ آ کے دوبارہ اس کی عمر جو لکھتا ہے, یہ سب اللہ المحفوظ میں لکھا ہوا ہے, بیکاز اللہ المحفوظ از دی ماسٹر ٹیبلٹ. ہاؤ انٹرسٹنگ. ماسٹر ٹیبلٹ میں اس کی پریویس ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہے, اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ نیک عمال کرے گا, دعا کرے گا, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ چینج ہو جائے گی اور نئی ڈیٹ آف ڈیتھ ہی ہوگی. So everything is written there. Such is the greatness of Allah. Such is the knowledge of Allah. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کب دعا کرے گا اور اس کی تقدیر کیسے چینج ہوگی. So this clears a lot of doubts. Okay, but you have to understand کہ لوح المحفوظ جو ماسٹر ٹیبلٹ ہے اس کی چیزیں چینج نہیں ہوتی. اوکے, I have given you the example کہ ڈیٹ آف ڈیتھ جیسے چینج ہوگی. So لوح المحفوظ will also have this کہ یہ بندہ نیک اعمال کرے گا, یہ بندہ اس وقت دعا کرے گا, اس دعا کی وجہ سے یہ ڈیسٹنی آلٹر ہوگی. وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے لوح المحفوظ میں, بیکاز دیٹ از دا پرائمری, دا ماسٹر ریکارڈ. تو ماسٹر ریکارڈ سے چیزیں نہیں ہلنے والی, لیکن جو ڈیلی کے میٹرز ہیں جو لکھے جا رہے ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں نیک اعمال سے اور دعا سے. سو اٹس جسٹ لائک کہ ایک بندہ بیمار ہے ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ میڈیسن لیتا ہے, اس کی لائف کچھ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہوگی سائنٹیفکلی. سو دعا از یور اسپرچل میڈیسن, یو نیڈ دعا. بٹ ون تھنگ وی نیڈ ٹو بی شیور, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, the great companion of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the second caliph, what he said that, oh Allah, if you have written me amongst the fortunate ones, then confirm that. And if you have written me amongst the deprived ones, then erase that. Subhanallah. حضرت عمر یہ دعا کریں کہ اے اللہ, اگر آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے فارچونیٹ ونس میں, یعنی کہ خوش قسمتوں میں جن کی لائف اچھی ہوگی یہاں پہ, تو پلیز اس کو کنفرم کر دیں, اس پہ مزید ٹھپا لگا دیں, یعنی اینجلز مزید اس پہ سٹیمپ لگا دیں. اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, یعنی میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, یا کہ میں فارچونیٹ ونز میں سے ہوں, اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, تو اللہ I beg to you کہ پلیز اس کو چینج کر دیں, مجھے فارچونیٹ ونز میں سے بنا دیں. سو کین یو امیجن حضرت عمر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, اور کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ دعا تو کرو, ہر چیز چینج ہو سکتی ہے. اللہ loves to hear from you. اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ مجھے دعا کی توفیق بھی دے گا کہ نہیں دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی بہت ایک بڑی نعمت ہے, اور توفیق نہ ملنا اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے, کسی چیز کی وش بھی نہیں کر رہے, دعا بھی نہیں کر رہے. امام ابن عطا رحمہ اللہ, ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے اس پہ. He said کہ if Allah subhanahu wa ta'ala allows your tongue to move
to ask him of something, know that Allah wants to give you something. یعنی جب آپ نے کہا اللہم اے اللہ، جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے اے اللہ، تو جان لیجئے کہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے. تو جو شخص صرف اللہ سے اللہم ہی کہہ دے، اے اللہ پکار ہی لے، وہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اچھے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ loves that person and he's going to give him something. But keep one thing in mind, while asking Allah subhanahu wa ta'ala, keep this in mind that what we deem fit may not be fit. Okay, sometimes وہی چیز کچھ اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو مل جائے گی، یا ایٹ ٹائمز وہ چیز ہمارے لیے بہت پینفل ہوگی اور ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمارے لیے ایک پین کا کاز ہوگی. سو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتے، ہیسٹی پرسن کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہیسٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا نہیں قبول کر رہا. اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، انہیں وہ چیز نہیں ملتی، پھر وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دس از اے ویری مائوپک مائنڈ سیٹ. اوکے، اس طرح اللہ کو نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اللہ نوز وٹ از بیسٹ فار یو اینڈ ہی ول گیو یو.